Mayong buntag sa tanan. Brace yourself. Kay sa tanan nga palahilak, ako good ang pinakatalahilak sa tanan. Kung pwede, isinggit ko pagid akong hilak. Kung naamo gabi, inyo ito nakuan. Kay bisag dako nako, isinggit yun akong hilak, hindi yun ako mapugan. Kay sa gawas nga ako ang kinamanghuran, na sa gamay pa ko na sinatin ako ang kalisod gyud sa bisan pa nga akong kinumduman mga 1 year old or before 1 year old mag-uban-uban gyud ko kang mama kung asa siya paingon para manginabuhi. Si mama para sa kasayuran sa tanan na tao siya sa Silay, Malay-Balay, Bukidnon atong January 7, 1933. Although kanang January 7, 1933, dili na siya exact kay estimated ra na niya. Kay kaniadto murag wala ay record. Akong gipangita, di ko makikita sa record ni Mama Lula, ni Mama. Diya sa katong mga baptismal record sa karaan sa Catholic nga baptismal record. Kay gusto na ako may balaan kung magyudgikan si mama. Kinsa man ang mga parinti kay si mama daghan magkagparinti, hindi ako may balaan ngano parinti man ta niya ambot basta kay parinti nako na mga parinti nako na daghan kayo. So ako karon ang sige pangita kinsa man tong mga parinti ni mama. Kinsa man tong mga parinti namo kay gusto ko mo connect. So natao siya dito ang iyang mama naminyo sa taga Silay gyapon pero dito ang isuon sa iyang mama posible dito gyapon sa Silay na tao dito gyapon na tao sa Silay na sila mga dalayaw. So kanang dalayaw pud abi na ko sa una kamiray dalayaw. So sige kog search kadaghan man kay dalayaw hangtod bisag at so dito siya na tao sa kuan sa Silay, dito siya nagdako pagira ang iyang kahinumduman uban silang Uncle Mariano ayoon o uban dito sa Silay. Pagira daw sa una diha na sila nakauban pero sa gamay pa siya ang iyang mama, ang iyang papa sayo ra namatay. Dayon sayo ang iya pong mama gitul-i dito sa mga layukan. Okay, sumpay raman siya sa mga mansamay. So mura siya gitulid kay katulo man to sila gitulid. Sulida dito. So mao na nga si mama nadala siya balik diri sa Claro Imbricto uban sa mga layukan busa diha nami sa mga layukan nga gakuan diha nami nagdako uban ang mga igsuon ug diha pud mi uban sa ila sa uban sa mga kalisod sa mga dili na mga pagkaon kami ang ga-share sa ila. O si mama, sa dalaga pa siya, Sunday school teacher na gina si mama daan. So ang akong kinumduman, uban nila si Mrs. Rubio, gadto sila sa Mandaing kay mag-DBBS. Dito sila mag-service, wala pa'y dala ng summit. Gabaklay pa sila. So kung 16 years old siya sa ato sa una or 15 years old nga panahon, unsa pa to nga tuig 1940 kapin, human sa gira or wala pa'y gira, sige na sila ga-serbisyo anak sa Ginoo. Nga na ang iyang life. Kaya ang iyang mama sad, mao mangyapon, gidevote mangyapon na ilang life diya sa Ginoo, labi na ang pagbasa sa Bible. Kay ang kanang pagbasa sa Bible, nakuha po na ni mama sa iyang mama. Kay bahalag magbuntag, magbasa gani sa Bible sa gabi. Bahalag sige na katulog-katulog na diya sa iyang Bible, magbasa gina sila. O kanang Bible gitudlo gina sa mga magbasa gid mo Bible. O tuod man gabasa sa mig Bible gyud. Kung amo kung para mabasa na mo og sabto na mo kun unsa na sabi ko magbasa gid og Bible. Kay naa diha ang source of wisdom ingon nila. Naa diha ang tubag sa atong mga problema base sa mga kinabuhi sa mga kaniadtong mga tao sa Ginoo. Kaya unsa ilang
sagubang kaniya nga kalisdanan o fall sa kalibutan, maupod atong tunan. So mao gina ang gitudlo ni mama sa amo. Dayon kay nag-Sunday school na si mama teacher, makadto siya sa Mandaing, ug dito sila nakita sa akong papa, si fundador sa Mandaing. Estudyante pod ko na nila na sa una. O dahil nakita tingan nila sa mama nga bright o gwapa, then apoy gwapo o bright pod. Kaming mga anak karon nga bright na sad. Oh. Nga bright na sad aga, ingon pa. Bright na aga. So mo to nga daghan man temptasyon sa kalibutan, which is wala ta kabalo kung gituyo sa Ginoo ug tinuyuan sa tao. Pero ang tanan para sa amo mga igsuon, nahimo siya og example para kami dili sa makapaingon ni ana nga mga problema. Nahimo siya sumbanan nga pagbantay kami nga dili kami mapol sa katawhanon nga mga o kalibutanon nga mga panghitabo. Kinahanglan kita mapol. So ingana ang kuan. Sa bataw sa gamay pa ko si mama, sa nahitabo man gyud nga galisod gyud bisag si papa galisod na gyapon kaniadto, ingon sila nga galisod na magyud kani katagalasang man gyud sila. Tagalasang man gyud na si papa, tagamandaing lasang pa man gyud na sa una. Apil po lagi kabanglasan lasang pa man gyud na sila kaniadto nga sila pa ang bata. Sumunto nga maglisod man gyud si mama, ako ang sa gamay 1974 man ko na tao. Si mama nga nangatay mga nasa 40 or 39 nga something ana. So katupod nga time ang galisod na gyud si mama ug among pamilya kun aha mangita sa pagkaunan. Salamat na lang kami nga naa kami mga silingan nga willing to help, pero si mama iya gyud ang gatrabahuan. Maulaw gyud na siya nga dili niya trabahuan. Bisan pag ihatagan na siya, pero iya gyud ang trabahuan kay para dili po siya maulaw, kay maulaw po siya nga dili siya magtrabaho. So nasayod ang kasagahanan nga si mama tanan kuan siya kung sa binukid pa bahi ha pakaluto o bato ingon sa mga katigulangan. Kay naa sa iya tanan ang angay nga hiyas nga pwede niya mabuhat para sa iyang mga anak, sa iyang pamilya, o bisan pa man sa iyang mga parente. Tanan niya buhaton, manglabada, mag-uban-uban ko sa iya. Mamasok, mag-uban-uban ko sa iya, magsanggi og mais. Napay kaisa nga nananggi mig mais dito sa kabanglasan nga gidakop mi, kami duha. Kay nananggi mig mais nga dili amo. Kay nagsabot man nga, panangi na mo diha kay nagtanom mi sa inyong yuta. Pananggi na mo da, so nananggi mi ni mama, gipriso mi pila ka oras. Gabi na mi sa sige pag-ulan og kuan gikan sa town site, paingon dito sa pinagtawanan, galakaw mi duha ni mama. Kay gipriso mi. Kay nang-harvest mig mais. Nga dili tinanom namo kay gisabot lang kay mao lagi ka pangkamot man lagi nga aduna tay kuan mapagkaon. So mananggi pud mi sa una sa manupali, uban pud mi sa manupali, mananggi pud mi duha. Usay magsurrender ako kay gamay pa man ko sa una, elementary pa uban. Usay mato mi sa mga parente sa Kabanbanagan, sa Mandaing, ug apa nga parente diri sa Malay-Balay, mga parente kay para lang adunay makasuporta sa iyang mga anak. Kay siya matod pa niya gakasuya siya unsay laing nga term sa uban nga mga anak nga maayo pagkatiman. Nga na kompleto ilang pamilya. So busa naningkamot gyud si mama. Iya gyud gipa-eskwela ang iyang mga anak. Bahalag magkinaunsa. Bahalag tag 7 years sa high school. Tag 6 years sa elementary. Basta ipa-eskwela lang ganiya.
manglabada, mamasok ug unsa pa mamaligya og utan. Para lang gyud nga maka-eskwela ang iyang anak kay kuan siya sa uban nga mga anak nga successful. Sumo na ang naa sa kang mama nga kuan iyang gikuan sabo nga mag-eskwela gyud kamo, pagtungha gyud kamo. Kay para aduna kay ika-proud siya sa amo ug matuod man bisan pa man sa among dili gatarog eskwela kay tungod sa dili man sa tingali pobre, wala lagi usahay pagkaon. Di sa pian man ta, di ba? Oh, sa pian makita tanan. Usahay lang wala tay pagkaon. So si mama gidibot ni ang kinabuhi sa simbahan. Gawa sa iyang kanang magbasa sa Bible, gidibot ni ang kinabuhi sa simbahan. Og tudlo ang kami kung manghinambog kami iya giningnan nga dili maghinambog. Dili maghinambog. Kay dili maayo. Iya ginang itudlo sa amo nga di gyud maghinambog. Usahay makahinambog man lagi ta pero maka-remind gid ni nga dili gyud maghinambog. So gibot ni ang limo sa simbahan o kada na ay mga conference, pasalamat gyud mi kay naagi magdala nga mga BH, mga sobra, may mong kanon gawlatan namo. So ang simbahan isa gini og sa uban para sa mga kaparintihan pod nga nakahatag og kuan sa amo. Nakahatag nga mabuhi mi. Og mga kaparintihan nga iyang paningkamutan nga naghatag pod sa amo og support sa mother side ug bisan pa sa father side sa kang papa. Nga kuan, yung mga pamilya nga support. Nga bisan pa kapobre na magitatanan pero kung suporta ay ang matag usa sa ato, makakaon naman kita bahalag di na ta makapalit og kinang-unsa pa nga mga kinahanglanon nga mga butang basta makakaon lang ta. Busa nga kung naay conference sa simbahan, malipay gid mi kay naay gyud madala. Kung si ako pang magulang si Dundon kung naay namatay, pasalamat ka naay makaon. Salamat ka na sa inamatay, ka na sa mi makaon. So ingana gyud ka kuan. Ingana ka frustrated. Kay so, sa kaning among na-achieve karon, amo magyapon ng ikuan kang papa kay dako gyapon contribution ni papa sa amo. Pero dako gyud ang contribution ni mama sa among makahuman mi eskwela. Kay bisan pag tag 3 months na mi dili maka-eskwela, kay sige lang galaroy-laroy. Iya gyud ming ibalik sa eskwelahan. Hangyoon ang maestra, ang principal para ipa-eskwela kay para mag-eskwela gyud ang bata makahuman. Ug tuo man kay kakasuya siya sa mga uban nga mga anak nga mga bright makahuman ug ang iyang anak dili. So nanikamot yun siya sa tanan nga butang. Manglabada, mamasok, mga hagdaw tingali apil o magadto sa mga kapantihan para lang nga mabuhi na ang mga anak. Sa dito sa later part na nga among kuan. So kapanikamutan gyud tanan. So sumoto nga naning kamot siya. Bisan pa man sige mig-absent, hangyoon ang principal, hangyoon ang maestra. Bahalag, di na pagkapasar, ihangyoon na 65. At doon lang makapasar, bahalag di na 75. Basta nalay 65 nga grado. So, pasalamatan ang utanan nga kaparentihan sa father side, kang mama nga side. Okay, ako sige mag-search sa mga kaparintin. Kinsa magid ako mga parintin ni mama nga nung di magid mo dalayaw kami raman ang dalayaw iyang igagaw nga isa si kuan Auntie Auring. Murag kami raman so sige kog search. So nakita na ko nga daghan day kaayo dili lang kami ang mga dalayaw, daghan day kay dalayaw. Dili lang kami ang mga binahon, daghan day kay mga binahon. Dili lang kami ang mga sumanta, daghan day kay mga sumanta og interrelated pa gyud diri sa Malay-Balay o karaan ng mga katawhan. So, pasalamat mi sa kinabuhi ni Mama sa iyang pagpaningkamot nga kami makalampos sa pag-eskwela. Kay bisan pa man nga ako nag-eskwela na, graduating na ko sa college, nakagraduate na ko, mag-review na, sige pagyapon si Mama, gapang labada.
Sa gamay pa ko mang labada, hangtod nagdako na ko mang labada, o bisag unsa, dili lang labada, bisag unsa nga trabaho, iya ka nang gasudan, o wala niya na giulaw, wala niya gikaulaw, o wala po na mo na gikaulaw, nga mao na ang paningkamot sa among mama, nga para kami matagaan o insakto nga kinabuhi. Musaban nga, bisan pag review na ako, naghilaka o pag eskwela na ko o college, naghilaka ako kay wala ta kabul unsay uncertainty mahitabo malayo na diri sa Malaybalay, eskwela sa Muswan. O pag review na ko mao gyapon, wala gyapon ibayan, naghilaka na pud ko kay wala na po ibayan. So si mama na ning kamot gyud og salamat sa tanan mga instrument nga gihatag sa Ginoo through sa among mama nga para kami ang mga anak o ang iyang mga apo o kami nga mga pamilya sa binahon ug sumanta, dalayaw ug sumbungan ug lumista. Makahuman og eskwela og ma-proud ang among mga kaparintihan ug among ginikanan nga kami naningkamot og sa among ginikanan ning kamot, among mama ug papa naningkamot para ilabi na sa among mama naningkamot para gid kami ang kulang na lang kami kung magtinarong kami dili ug kanatanan salamat sa Ginoo nga mao'y nagiya sa amo para kami makahuman sa among pag-eskwela o makatrabaho. Kay maura mo gyud na ang sanitibo, mag-eskwela din magtrabaho. Wala man ang nagtalag sa man na ang magnegosyo. Mag-farming, kundi ka mag-farming, mag-eskwela kay para magtrabaho sa gobyerno para makasweldo. So mao na ang gitudlo sa amo nga manrabaho na di na kay kabalo sa magkuan farming, gawas lang sa akong magulang nga si Henry kay dagi na siya gidevote gyud na iyang kuan sa farming ug sa kuan. So mao to nga taas ng edad sa akong mama kay ako man iyang kinamanghuran. Bisan pa magtigulan na kay siya ning kamot gyud siya, nanrabaho gyud siya sa unsa nga trabaho nga iyang makita magadto sa mga kaparentihan para makasuporta ug asa na lang para makahuman gyud mi. So ako ang pinakalas nga iyang gipa-eskwela. Ang uban ng mga isuon gipa-eskwela mi tanan, kami na lang depende na lang kung ganahan mo eskwela. Kay ako di na gyud unta ko ganahan na time nga ma di na ko gusto mag-eskwela, kapuyan ako. Pero yan sige eskwela nga di mag-eskwela. Eskwela gyud. So tuon man nagka-matured na kay bao man sa mga eskwela. Mag-eskwela og magtuo sa Ginoo. Kanang term nga kanang mga sa mga dalaaman tumuo ka, mao man na ang kuan sa among lola ug sa among mama nadala. Magtuo gid sa Ginoo. Nga kining tanan bisag unsa nga kalisod na ay Ginoo nga magtabang sa ato directly or indirectly sa mga tao, sa mga kaparentihan o gigamit niya atong mga kaparentihan, mga kasilinganan o uban pa nga dire church workers para kami makapot namo ang gipangandoy sa among inahan o ginikanan nga pagkahuman may klase, makahuman may sa eskwela o maka-contribute sa diri sa katilingban sa komunidad. Kaya mong mama proud gyud ni siya mga achievements sa iyang anak. Kaya bisan pa man gani sa una high school pa si Dondon na nakaisgot siya nga nag-speaker siya diya sa France sa National High School sa stage. Kami ni mama dito sa kilid sa kuan tanaw-tanaw mi sa gitanaw na mo si ang brother sa kuan Pundar Dondon nga ga-speech dito og proud kay siya sa iyang anak. Nga ga-speech dito sa stage sa National High School diya sa kilid sa kuan galili rami. Ako iyang kay maulo po na siya. Buat to iyang mama kay eskwelahan matungan nung naamay mama. So mao na ang akong pag-eskwela bisan pa man sa among mga isuon dili gyud na mahuman kung dili tungod sa among mama kay bisag di na mi ganahag eskwela ipi-eskwela gyud mi niya. Bahalag bagsak na bahalag tag 5 months na dili mo sulod sa klase hangyoon gyud ang mga maestra. Tuod man gani sa grade 6 nag-eskwela ko nga ponggak ang akong karsunis. Nagitagaan ko og karsunis akong maestra. Si Mrs. Hinlo. Oh, gitagaan ko karsunis og mga sanina kay maluoy siya nga
ga-eskwela ang bata nga punggak, ay ang karsunis. May gani kay na-i-brief. Grade 6 pa man sa noon. O kato pagid ang kalbaryo sa among mawala pag ito na human bisag nakagraduate sa elementary kay pag high school nako ni samot na noon. Niabot na og 7 years ay nakagraduate sa high school. Kay dili pa ta kasabot si mama dili pa ta kasabot unsay kalibutan pud kay gamay pa man lagi ta. So kanita na ang among na-achieve amo ning gikuan sa among mama sa among papa kay sa among papa nag-contribute man gyapon sa among kuan ug sa among mama gyud og labaw na sa Ginoo ug sa mga silingan ug mga kaparintihan nga gihimog instrumento sa Ginoo para kami maglampos kung unsa inyo nakitaan sa amo karon unsa nga among na-achieve pobre ra man gyapon kaginan pa pero pagkauyag man daan pagkakaon man sad bisag pobre makita ninyo nga sapian na magkay mo daghan na mga sakyanan daghan mga sapian na kay mo maisuon mga anak pero usay kamaniyan gyapon kamaniyan da gyapon sa kailing ng mga kuan so muna dako akong pasalamat first sa Ginoo nga mo gihimog instrumento og ang simbahan sa Bethel Baptist Church nga nahimog instrumento o ang mga membro ni ini nga nahimog instrumento pinaagay sa among mama sa Ginoo para kami ma-achieve namo kung unsa karon ang among naabot o sa among mga kaparentihan sa mother side bisan pa man sa among father side kay sa una among papa ang taga Kaburakan ang taga Burpulangi mo anhi lagi diri kay magdalag bugas kay para tagaan mo bugas dalan kay lisod man lagi gyapon ang kinabuhi kanadto o apila tong manglabada o magunsa pa sa mga kaparentihan ngawan para lang yun mabuhi ang anak makakaon o makalampo sa eskwela kay matud pa niya sa nagkakakuan siya unsay term ana sa kanang term nga karon gakasuya or gakakuan nga ang uban mga anak may achievement mga bright mo nang ganing kamutan gani nga bahalag ang iyang anak kakabugok-bugok na at least ma-bright ang primero gud nga ingit tudlo ang magbasa sa Bible which is mao man giingon na ang Bible is the source of all wisdom so para sa mga pag-umangkon mga apo ayaw yun alimti ang pagbasa sa Bible. Kaya ang Bible is a historical instruction. Kung unsa to ang mga kaniadto nga ilang mga sayop sa mga katawhan, dili nato mahimo nga sayop pod instruction og naa diha ang source of all wisdom og understanding og Ginoo lang gyud ang tanan kay ako sa una undang man ko isa ka tuig sa high school kay kaduhan ako gabalik-balik sa second year dito ko sa akong magulang sa lantapan bisag unsa nga trabaho para trabahoon ug dito ko na ako'y time nga magbasa og mga Bible og nag-ampo gyud ko sa Ginoo nagsaka ko kay may mahilig mo ko magsaka sa unang kahoy og lubi diha ko magkaon sa ibabaw so nagsaka ko bayabas dito sa sungko ug nag-ampo ko nga Ginoo give me wisdom an understanding para magamit og wala na kuan sa Ginoo gihatag og kami nagpadayon og ampo nga kita tanan ang among pamilya og mga kaparentihan og diri sa simbahan tagaan og dugang kaalam og kahibalo og pagtuo diha sa Ginoo kay ang pagtuo sa Ginoo mao'y maghatag sa ato og peace sa kinabuhi. Og mao'y maghatag nato kay Ginoo man ang gabuot sa tanan. Kay kung wala ang Ginoo, kung wala pang Ginoo ni Mama, wala pa diha siya ang gibot iyang life. Wala mi kabalo kung makagraduate ba kami o maay ba kamong kuan sa katilingban o dito rami
dili man ingon nga gamay mubo na nga trabaho dito ra unta bisag gapanghilamon magbasok og maggunit og pala, pero karon gagunit magyapon og pala og una. Kay mao man na kuan. So mo to daghang kay salamat sa kinabuhi ni mama ma. Guhuman ko naghihilak gabi ang akong kanang tinuod gyud nga hilak. Kay mao gyud akong tinuod nga hilak. Human ko naghihilak og salamat sa imong kinabuhi. Salamat sa imong sakripisyo. Salamat sa pagpadako sa amo, pagpakaon. Salamat sa mga biits nga imong modala sa simbahan ug dito sa among mga kuan kasilinganan nga iyang katrabahoan. Kay gapaabot yun ming makauli si mama nga naay makaon mabiits nga mao'y makakuan sa amo. Salamat tanan o kining tanan atong ibalik ang himaya sa Ginoo nga mao'y gabuot sa mga katawhan, gabuot nato sa atong kinabuhi. Isalig nato tanan mao'y gabuot sa atong kalibutan ug mao'y gabuot sa iyon pa sa katibukan nga kawanangan diri sa atong gipuy-an diri sa kalibutan. Ug daghan salamat sa inyong pagpaminaw.